Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Alvin Dan saya Sayaka. di podcast Persepsi. Mhm. Oke, so hari ini kita ngomongin tentang The long-awaited topic the long-awaited topic. of. Jadi, maybe kalau kalian belum ada yang bisa menebak, nama Sayaka tuh bukan karena orang tuanya Sayaka tuh wibu ya, kawan-kawan. No, actually kayak gue pernah Dikira gitu dikira ya. kayak gitu a couple of times. Get damn man, your parents would love Japan. My parents wibu. Uh, No, it's because gue half Japanese, half Indonesian. yeah. Jadi bokap gue dari Bali, orang Bali. And my mom dari Jepang, Right. basically. Yeah. Iya, terus gue lahirnya di Bali. Terus sampai lulus SMA di Bali. And then gue ke Jepang 6 tahun lalu. Oh, shit, udah 6 ya. Udah 6 Sometimes tahun kayak lalu. damn, udah 6 tahun ya, sial Time memang. flies. So yeah, basically that kita mau ngomongin itu hari ini. Yang ngomongin itu terus tambah ini ya, ngomongin identity crisis gitu-gitu. Yeah, a Terus little bit of spice. iya, ngomongin pengalaman lu juga kan. Hmm. Ya, us being minorities di Indonesia. Buat yang nggak tahu, gue Indonesian tapi Indonesian of Chinese. Gue Cindo ya. Kalau Cindo. pada ngomong gue Cindo. Yeah. Yes. So yeah, let's get right to it. Gimana Say? Apa yang pengen lu omongin tentang ini? Gue kayaknya apa ya? Kepikiran mau ngomongin ini waktu 17 Agustusan sih. Right. Make sense. Iya. Kita repost ini kan. Apa postnya si Wi What's up Indonesia? What is up Indonesia? What is up Indonesia? Iya. Post apa ya? Account IG buat diaspora. Yang kayak nge-repost yang ngebahas masalah-masalah di Indonesia tapi pakai bahasa Inggris gitu loh. Biar orang-orang Indonesia yang nggak terlalu bisa bahasa Indonesia gitu, mereka masih bisa follow what's happening back home gitu. Or even tuh lu di Indo kan sekarang kan bertambah terus ya orang yang edukasi Inggrisnya lebih kenceng daripada bahasa Indonesianya gitu ya. Yes. Yeah. It's for those people as well. Intinya kayak it was a chance for me to reflect back gitu loh. Asik banget sih. Nggak reflect back sih gue. Nggak reflect back juga sih. Cuma kayak gue mikir, ya sih, gue di Indo 18 tahun, di Jepang 6 tahun gitu loh. Terus how do I feel about being half Japanese, half Indonesian gitu. Soalnya my feelings itu kayak berubah gitu kan. Kayak it changes over time. Kayak how I feel about my identity waktu kecil sama how I feel about my identity now, I think it's changed a lot. Yeah, it's changed based on kayak gue tinggalnya di mana juga gitu. So I think jadi gue lahir di Bali, terus gue masuknya sekolah negeri. Right. Kayak beneran sekolah lokal, sekolah negeri biasa. Jadi gue itu jadi anak yang aneh gitu loh di kelas. Kayak namanya basically kayak orang-orang lain, anak-anak lain itu kan orang Bali semua gitu basically. Terus gue doang yang namanya Sayaka gitu. Pasti di notice gitu loh sama guru, sama teman-teman gue, kayak lu siapa sih gitu. Dan kayak apa ya, kalau sekolah negeri biasa, I think kalau lu ada darah blasteran gitu, kalau lu blasteran itu jadi kayak unik gitu loh. Right. Sering diledek lah, sering so sering ditanya-tanyain gitu. You're basically kind of like this foreign alien person. I think teman-teman gue yang half Japanese, half Indonesia di Bali, soalnya di Bali juga banyak blasteran kan. Banyak nikah sama bule. Dibanding Bandung pasti jauh sih. Jauh kan, lebih internasional kan. Tapi orang-orang kayak gitu biasanya ke sekolah internasional. Iya, jadi kayak gimana ya? Gue juga ketemu teman-teman half Japanese, half Indo yang lain itu, mereka agak beda gitu loh pengalamannya. Soalnya
di sekolah internasional kan lebih banyak half gitu, dan lebih kayak lu blasteran atau lu orang asing itu nggak dianggap aneh, Lebih normal lah lebih ya. normal gitu, Iya. nggak kayak gue yang di sekolah negeri gitu. So iya, kayak gimana ya, just some experience I remember. Jadinya gini, kayak kan belajar sejarah kan, belajar tentang kolonisasi Jepang gitu kan, Oh boy, di kelas gitu. that wouldn't be fun. Oh ya, oh man. Terus Waktu SD, SMP, SMA gue IPA soalnya, jarang sejarah. SD, SMP, tiap ada tentang bab tentang Jepang itu pasti teman-teman gue kayak ledek gue. Saya itu leluhurmu gimanain dong tuh, leluhurmu jahat banget. Terus kalau gue ada salah apa gitu, pasti dah dia aja, saya lu baliklah ke Jepang. wah, damn. Yeah, I think there were some people like that. Tapi Right. gue tuh nggak pernah ngerasa dibully atau ngerasa offended. Ya, kayak lu take it as a joke gitu, bener gitu. Beneran take it as a joke because I mean mereka teman gue gitu loh. Right. And kita tuh anak-anak SD. Yeah. Kita anak SMP. We didn't know any better. They didn't know any better gitu. For sure. Iya kan, makanya kayak gue ketawa-ketawa aja sih. Iya, it was just fun. Tapi kalau misalnya in today's society, kalau gue dibilang itu sebagai dari apa ya, dari orang dewasa, I think it would be different. Misalnya kalau ada orang Jepang come up to me, saya lu balik ke Indo loh. Oh boy. I think I might punch the person. For sure. Kan? That itu gue bisa relate kalau itu. Ya. Kalau dulu dibilang kayak gitu gimana? Oh bete gue. Ribut gue ributin itu. Ribut. Iya, tapi beneran, you know, cause they're my best friends gitu loh. Ya udahlah, kasih lah. Kasih lah lu pada. Yeah, and like sometimes gue ingat waktu kelas 2 SD kayaknya ditanyain lah, say Naruto itu ada beneran gak? Or like those dumb questions. Right. Tapi kayak overall I think my experience has been mostly positive. Nggak kayak apa ya, gue tahu ada teman-teman half American half Japanese yang grew up in American suburbs yang beneran dia dibully habis-habisan gara-gara setengah Jepang gitu. I think gue nggak pernah sampai dibully sih. I think also helps that apa ya, kayak Jepang itu negara maju. Iya. Terus Jepang itu lebih maju daripada Indonesia. Right. Jadi actually gue jadi half Japanese Indonesian itu people look up to me. I mean in general kayaknya Indo tuh blasteran tuh bagus di mata Indonesia nggak sih? In general gitu. In general kayak image-nya bagus. Iya. Apa ya, Indo tuh nggak pernah. Well, I mean gue nggak bisa ngomong kalau lu blasteran dari of course I guess blasteran dari negara apa tuh would count differently gitu kan. Yes. Kayak kalau lu blasteran Indo Malay let's say yang kayak relationship between Indonesia sama Malaysia agak rocky gitu, bakal jadi gimana gitu kan misalnya. Or I don't know, maybe other country yang Indonesia nggak. I mean Indonesia in general ngelihat keluar tuh agak apa ya, they put luar negeri in a pedestal gitu kan. Iya. So in general I think emang lu kalau lu half dari luar negeri, you're being put lu share that effect gitu loh. I feel. Iya. Beda sama Amerika yang ngerasa we're the fucking best gitu kan. Iya. Terus kalau again kalau Amerika tuh again they're the best. So lu half other countries itu nggak bakal jadi plus point gitu lah. Iya. Tapi di Indonesia menurut gue jadi plus point gitu. Right. At least gue lebih dinotis sama guru-guru gitu. Right. Ditanyain kalau gue ke Jepang gitu, dibilang lah gimana pulang kampungnya, ditanyain lah gitu. Right. So I think what's interesting juga, meskipun gue half Japanese, di Indo tuh gue nggak pernah ngerasa bukan orang Indo.
Tapi kalau di Jepang, gue half Indonesian itu gimana ya? Gue ngerasa gak terlalu Japanese. Entah gue dibikin ngerasa kayak gitu dari orang-orang di sini, atau gue yang emang gak ngerasa, gue gak ngerelate sama orang Japanese, gak tahu yang mana. Tapi susah ya nge-separate-nya ya sebenarnya. Susah. Yeah. Kayak gue nggak tahu, gue lebih ngerasa Indo soalnya gue besar di Indo gitu. Terus gue emang ya dari awal dari lahir sampai 18 tahun di Indo ya. Terus teman-teman gue kan anak-anak SD SMP gitu, mereka nggak, they just accept me gitu. Mereka nggak mikir kayak gue orang mana. We just played together. Yeah. Terus gue kesini, orang-orang Jepang tuh kayak lebih ngelihat gue sebagai orang asing daripada orangnya mereka gitu loh. Kayak di Jepang itu apa ya, gue kesini muka gue lebih Indo kan daripada Jepang. Langsung mereka tahu lo orang mana gitu kan, ditanyain. Gue bilang orang Indo. And then the way they say things to me itu kayak makes me feel kayak oh, gue bukan salah satu dari mereka gitu. Kayak mereka selalu kayak oh gimana, nanya-nanya tentang Indo gitu. Terus misalnya kita group discussion gitu, mereka selalu hati-hati gitu kayaknya, lebih hati-hati. Kayak mereka selalu nanyain lah di Indo gimana gitu. Terus gue kayak oh, lu mikir gue tuh bukan orang di sini ya gitu ya. Yeah, I think that's kind of interesting gitu loh. Yeah. I think kalau dari experience yang ya dari apa yang barusan lu jelasin ke gua gitu, it's enggak bagus, enggak jelek, tapi berbeda gitu kan that experience. Apa jelek menurut lu? Kayak I think kalau lu pakai kata-kata mereka sedikit berhati-hati itu kayak of course mereka notice lu beda gitu kan. I mean mereka notice lu beda. Well, I can't say itu bagus atau jelek gitu. But tapi the fact that mereka berhati-hati might be good, might be bad juga. Might be good, might be bad. Iya. Bener sih. Intentionnya might be good, might be bad gitu. Terlepas efeknya kalau gimana juga gitu kan sebenarnya. The intention is good. Yeah. Cuman kayak just talking about Japan in general, I feel like kalau orang Jepang itu setengah Jepang itu kurang gitu loh. Buat jadi orang Jepang. Kayak the bar to be Japanese itu a lot higher. Kayak gue di Indo tuh setengah Indo aja, ya sure, lu orang Indo kan. the bar to be Japanese is like, I think the weirdest bar. Like, yeah, it's so one of the weirdest bar gitu loh buat gue. Japanese has this pride of being Japanese. Terus kayak apa ya, kalau lu 100% pure Japanese, lu baru di-consider Japanese gitu loh. Kalau the moment you have darah negara lain, itu kayak lu jadi orang asing gitu. I feel like jadi orang beda lah. There's a lot of issue kalau lu ngikutin itu kan Rui Hachimura. Iya. Dan dia half American ya, American ya? Yeah, I think American. Iya, orang kulit hitam. Half orang kulit hitam and half Japanese. Iya. Terus dia pemain basket terkenal banget kan di Jepang. Very controversial just because of his race gitu. Yeah, well, that's one part. Yeah, I think just the bar of being Japanese is so high for me. Gue kayak nggak bisa masuk gitu loh. Padahal, I mean, it's not the matter of language, I think. Mungkin also ada part of me yang kayak I didn't grow up here. Yeah. Gue cuman kuliah doang di sini, terus kerja dikit gitu loh. Gue juga nggak terlalu ngerti orang-orang di sini besarnya kayak gimana gitu. Jadinya ada part of me yang beneran gak relate. Sama kalau ya udah kalau gue ketemu orang Indo ya gue tau lah kayak ya lu SD sini kan oke ya temen lu kayak gini, lu SD belajarnya kayak gini kan oke lah, sama lah gitu. Lebih gampang nge-relate gak sih?
Sorry bentar. Dingin. Naikin. 間違ってるか。あ、天使じゃない？あ、天使か。OK。Sorry gengs. Dingin. Iya. Also, the second point itu Oke, gue mau masuk. masuklah. Kayak dikontras sama gue gitu kan. Yes. I think gue growing up, I feel gue nggak pernah nyadar. I think sampai umur tertentu gue nggak nyadar kayak apa ya, race exist gitu loh. Yeah. I mean, gue juga exactly nggak inget kapan gue mulai nyadar bahwa ada. Tapi sekolah SD gue tuh lumayan homogeneous, as in like lebih banyak Chinese ya gitu. Gue so think to give background, gue Chinese, Indo. I think kalau tadi saya kak bokapnya orang Bali, nyokapnya orang Jepang, gue well mixed, very mixed lah. Mixed tuh as in kayak dari sisi bokap gue, I think gue tuh hitungan generasi 1, 2, 3, 4 fourth generation. Tapi itu dari bokapnya bokap gue ya lainnya. Tapi dari nyokapnya bokap gue udah lama di Indonya gitu. Dari nyokap gue nggak terlalu dekat keluarga nyokap, jadi gue nggak bisa ngomong. Dari nyokap, yang dari bokapnya nyokap gue nggak bisa ngomong. Yang dari nyokapnya nyokap sama fourth generation. Okay. Ya gitu. Tapi pretty sure at least dari line yang dari bokap tuh, yang dari nyokapnya bokap tuh udah lama gitu loh di sini, quite long gitu loh. Ya. So apa ya, I would say kayak fourth generation, man, lu nggak bisa ngitung udah bukan orang Indonesia lagi gitu. Gua man kayak maksudnya keluarga lu semuanya fasih bahasa Indonesia gitu lah, for sure. Fasih bahasa Indonesia, opa gue fasih bahasa Sunda. Yeah, jauh lebih bagus daripada gue gitu. Tapi opa gue fasih bahasa Indo, bahasa Sunda, bahasa Mandarin gitu kan. Bokap gue fasih bahasa Sunda, bahasa Indo. Ke guanya gue fasih bahasa Indo, bahasa Inggris. Mandarinnya no kan, kayak di Hauma doang, sumpah gila. Gue belajar 6 tahun kagak ada yang nempel tuh Mandarin. Kalau gue sih kerasa just by the virtue of like apa yang gue tuh in a way zero Chinese gitu loh. In a way sebenarnya karena kalau kita ngomong yang gue tahu setelah gue kuliah tuh Chinese diaspora punya culture tuh emang udah grow-nya separate sama Chinese mainland gitu kan. Kayak lu taruh gue sama gue tuh lebih dekat sama orang-orang dari ASEAN kalau di kuliah daripada orang-orang dari Chinese mainland gitu, China. Ya gitu. Tapi ya again gue nggak nyadar gue race sampai maybe sekitaran SMP gitu. SMP tuh gue sekolahnya pindah gedung lah kasarnya. Jadi nyampur. Jadi sekolah gue tuh SD-nya ada tiga SD gitu loh, yang kepisah. Nah SMP-nya tuh cuma 2. Jadi gue harus masuk sama yang dari SD lain gitu loh, dibarengin. Nah di situ gue ketemu yang lebih banyak non Chinese. Tapi I think at that point gue juga nggak terlalu nyadar kayak we're different gitu loh. Lu SMP ya? Ini SMP ya. Yeah. Kayak I mean okay lah, skin color a bit different. Yeah. But then that's it gitu loh. I think buat gue gitu. I think gue tuh baru mulai nyadar tuh ketika apa it hits that kita beda tuh. I think waktu gue mulai belajar krisis tahun 98, I think kalau buat gue yang paling apa ya, kentara gitu kan. Keluarga gue dulu tahun 98 tinggal di Jakarta soalnya. So that was scary buat my parents, buat gue setahun juga belum gitu waktu itu gitu kan. Yeah. So I don't remember shit. True. Yeah, lu masih bayi. Gue masih bayi gitu. Cuma orang tua gue I think was pretty scared gitu. Terus di situ kan kayak beda ya gitu. And then I read more about it gitu kan. And then you know, I mean there's a whole history with Indonesian Chinese gitu kan. Tapi gue pribadi, I mean again
gue SMA private, jadi nggak pernah terlalu kerasa gitu loh. Private-nya bukan international school ya, private swasta biasa gitu loh. And apa ya? Di luar sekolah gue masih diikutin sana sini sama orang tua gue gitu. Kadang ya kayak Chinese-nya nggak banyak, kadang Chinese-nya banyak gitu. Kayak gue nggak pernah ngerasa di treat beda sih so far gitu. Kayak I have almost zero experience di treat beda karena gue Chinese gitu. Gue pribadi ya. Misalnya kalau masuk just any organization gitu, terus lebih banyak kan non-Chinese, terus Chinese-nya cuma 3 orang gitu, lu bakal ngegroup nggak? Do you think? Atau lu kayak ya udahlah, I'm comfortable here, ya boleh lah, kayak nggak usah ngegroup? Kayaknya nggak juga deh. I feel kayak, I think kayak gitu kan, kayak di PPI di sini gitu. Iya. Jauh lebih banyak yang non Chinese for sure gitu. Nah, of course kayak kadang gue kayak take notice kayak oh ada yang Chinese juga gitu, even though jarang, jadi kayak stood out gitu kan kita yang Chinese gitu. Cuma kadang kayak apa ya, susah gitu. I mean gue ngobrol sama yang Chinese, tapi kayak karena kebanyakan yang Chinese tuh seumuran juga gitu. Gitu. Emang kalau kita lihat Waseda aja gitu kan, lebih banyak yang Chinese-nya I think yang masuk Waseda gitu. Dan orang Indonesia S1. Ya beda S1 sama S2. I think S2 banyak kan non-Chinese, S1 banyak kan Chinese. Right gitu. Jadi apakah karena Chinese, apakah karena seumur, gue nggak bisa ngomong jelas gitu loh. Iya, soalnya orang-orang S2 juga umurnya beda banget gitu kan. Main Some jauh. of them main jauh gitu. Iya, I mean, so susah gitu loh. I mean, gue sih consciously try to like gak bedain gitu. I feel. At least lah gue mencoba gitu. But ya ada sih itu. Lu pernah ngerasa diskriminasi nggak? Diskriminasi karena gue Chinese? Gue sih pribadi gue nggak pernah gitu. Tapi gue banyak dengar cerita gitu kan. Gitu aja sih. Gue selalu diingetin gitu kayak gue tuh dulu apalagi pas masih SMA emosian kalau nyetir gue. Tapi selalu diomongin kayak lu Cina gitu sama oma gue kayak lu Cina nggak usah macem-macem gitu nyetir di jalan gitu, abis lu kalau sampai ribut di jalan soal lu Cina gitu kan. True. Tapi ya again, you know, gue pribadi nggak pernah ngalamin apa-apa sih, so ya. Kayak lu kayak apa diomongin lu Cina lu apa segala macem, nggak pernah sih. In that way maybe I would say I'm lucky, you know. Yeah. I think it just depends on, also a lot on the environment juga nggak sih? Pasti sih. Yeah. I think kayak apa ya? Lu SMA-nya masih banyak Chinese kan? Yes. Iya. Jadi emang di SMA gue tuh yang minoritas tuh justru yang, well, I wouldn't say minoritas, tapi yang non-Chinese definitely lebih dikit. Iya, so you were in an environment yang, emang lu bukan minoritas gitu kan. Benar. Terus lu ke Jepang gitu loh. It's a whole different world di Jepang. Right, for sure. Iya. Udah bukan masalah lu Chinese atau enggak lagi kan. Iya, jadi kayak hitungannya gue Chinese tuh jadi out of the question gitu loh. Iya. Kayak nggak penting at that point. I think no, Japanese people don't realize you're Cindo gitu. Do they realize? No. They just like count you, lu orang Indo. Right. Satu gitu loh. Yang tahu justru lebih banyak yang Southeast Asian. Oh lu Cindo ya? Iya. Southeast Asian lebih banyak diaspora gitu. Iya. Second generation Chinese. Iya. Chinese descent lebih banyak kan. So I think di Jepang nggak. Iya, nggak tahu. Nggak tahu the fact bahwa Indonesia is very diverse. Iya. Kayaknya mereka categorize kita sama deh. Yeah, I think for sure, yeah. Padahal di Indonesia itu beda banget, gila. Bener juga. Nah, bener juga ya, iya. Iya, gue orang Bali. Which is a different kind of minority gitu. Right. Iya. I think it'll be interesting kalau kita balik ke Indo. Gue bukannya balik ke Bali, tapi misalnya ke Jakarta gitu, ke Jawa gitu, kayak gimana sih? How I feel about it. Even Jawa sama Bali is very different gitu kan. Oh yes, very different. Iya. Kalau kita ngomong Jawa, even
Bandung Jakarta very different again gitu loh. Ribet banget sih Indo. In that sense Indo ribet banget sih, beda banget gitu kan. Beda banget. Tapi in another sense gue senangnya ke luar negeri itu kita semua jadi sama gitu. Benar sih. Oh, I think you have to click Tasty lagi sekali. Oh man. Sekali lagi. Sorry. Okay. AC gue agak aneh. Harus matiinnya dua kali. Iya. Yeah. Anyways kayak ya seneng. There's a plus point kayak kita ke negara lain itu instantly semua orang Indonesia tuh jadi satu gitu. Ya udah lu mau Cindo, lu mau agama apa, kita dihitungnya sama di negara lain. Kita dihitungnya orang Indonesia. Yeah, so I guess that's a plus if you're going abroad. This is like I think a funny story about this. Jadi again, gue sama Sayaka grew up di minority culture kan kalau di Indo gitu. I mean, Sayaka even though halfnya Indonesia, tapi dia grew up di Bali gitu kan. Yeah. Which I think I would argue still minority culture gitu loh. Oh yeah, for sure. Ya kan. Gue juga, lingkungannya quite Chinese. And then pas nyampe pertama kali ke sini, kita di approach sama ketua PP kita waktu itu, bantuin dong. Kita tuh kan satu fakultas nih. Jadi waktu itu ada di Jepang tuh ada sekolah Republik Indonesia Tokyo namanya. Jadi kayak international school tapi di Jepang gitu. Yang kurikulumnya kurikulum nasional, kurikulum Indo. Hitungnya di sini international school kan jadinya. Jadi anak-anak orang Indonesia gitu yang anak-anak pejabat atau yang kementerian di Indo, luar negeri itu, gitu, diplomat. Kalau mau nyekolahin anaknya di kurikulum Indonesia dikirimnya ke situ kan ya. Jadi diminta tolong buat promote fakultas kita waktu itu karena mereka lagi nyari udah yang kelas-kelas yang udah nyari kuliah gitu kan. So kita datang gitu. And then like lagi jalan ke sana gitu we realize and then kayak I think our brain starts moving and then like biasanya kalau orang Indo ngomongnya assalamualaikum kan kayak. And then we were panicking cause like shit how do we pronounce it correctly cause like seumur-umur gak pernah pakai gitu kan. Gue sekolah privat Katolik gitu. Saya kan grew up di Bali. Di Bali gak ada yang pakai. We never say assalamualaikum. Lu ngomong apa kalau Om Swastiastu. Oh shit. Guru datang masuk kelas kita Om Swastiastu. Ngomong selamat pagi. Again, kita sekolah Katolik ngomong kayak berkat Tuhan serta we say selamat pagi or selamat pagi. Very unoriginal shit. So lame man. Masih mending gua. Ada flavornya ya anjir. Tai, gue plain banget men, tai. Plain banget selamat pagi. No one says that shit in Indo. Ya kita tuh juga pakai salam sejahtera tuh kalau lagi ada misa gitu loh apa. Other than that I don't think we said it. Wakanai. At least not when I was in school gitu loh. Experience might differ again. But anyway, anyways, kita start sweating gitu ya. Yeah, and then like trying to like pronounce it correctly. In the end, did we use it? I don't remember. Nggak inget gue. But then I remember we were sweating about that. Iya. And then gue pernah volunteer juga ke Indonesia. Gue ke Medan sama ke Aceh. Obviously kayak harus gue volunteernya ke sekolah-sekolah SD gitu. Right. Iya, masuk itu harus pakai salam yang assalamualaikum kan. Yeah. Oh man, I started sweating so hard. Gue sama temen gue, dia Cindo juga. Sebelum kita mulai, sebelum kita masuk kelas, itu kita Google how to say it. Terus kita latihan dulu sebelum masuk kelas. Gimana? I think gue personally I practice it karena I respect it gitu loh. Gue nggak mau salah gitu. So this thing comes like from respect gitu buat gue gitu ya. Iya. No, it's not from like harus atau gimana. I'm sure kayak kita nggak harus sebenarnya. Sebenarnya selamat pagi juga works gitu. Right. Cuma kita kayak pengen, if we do it that way, then we try to do it gitu loh. Iya. For sure. And it's like
sebenarnya simple banget sih. Right. Iya. Cuma kita nggak biasa gitu kan. Cuma kita nggak biasa aja. Iya. We don't wanna mess it up gitu. Right, Iya. yeah. Kayak gue sering denger di TV gitu. Yes. Cuman beda banget ya kalau dengerin and actually saying it is saying. very different. But yeah, that was just like a funny episode. I'm pretty sure teman-teman yang masuk sekolah di Indo tuh udah apa ya, kalau lu yang kayak gua misalnya di Cindo, lingkungan Cindo, terus masuk kuliah gitu. Kuliah kan usually jauh lebih mixed. Pasti have this experience juga lah gitu, kayak adjusting gitu, I feel. Yeah. Apalagi kalau masuk kuliah negeri gitu kan misalnya gitu. Yeah. So in that sense kayak gue belum ketampar, belum fully masuk lah gitu, belum fully nyobain masuk gitu. Gue cuma trial dikit-dikit kalau kumpul-kumpul PPI doang di sini gitu. Sama juga, gue juga belum masuk kan. Yeah, I think but it's just so funny kayak apa ya, kalau di Indonesia tuh kita lebih notice about the differences in agama mungkin ya, kayak skin color, lu dari mana. Tapi kalau beneran kita keluar ke negara lain yang kita semua kayak jadi foreigners gitu, kita tiba-tiba jadi satu gitu loh. That's just kind of funny also. Well, at that point the differences doesn't really matter anymore gitu. Yeah, doesn't really matter anymore. Ada sih pasti, ya. Yeah, I think another funny episode itu, gue kan kesini kan. Yeah. Tahun 2016. Ketemu kalian kan, yang ngomongnya pakai gue and lo. Lu pakai aku kamu ya? Aku kamu di Bali. Right. Terus gue kesini, I think the first culture shock itu bukan about Japan, tapi ngomong gue lo. lo gue. Soalnya gue gak kebiasa pakai lo gue. And then I remember gara-gara gak kebiasa, gue pakainya aku kamu kan. I remember salah satu teman kita, she tried to adjust. Jadi dia pakai aku kamu. It sounds so weird. Terus dia pakai aku kamu waktu ngomong sama gue doang gitu loh. Right. Terus ngomong sama orang lain langsung switch lagi ke lo gue gitu. Yeah. Terus gue kayak, this is very nggak praktikal banget sih. Daripada gue kayak mereka yang adjust ke gue, mendingan gue adjust ke mereka gitu. Interesting. This is ini gue suka dengar berapa kali, terutama dari teman gue yang kuliah di Bandung. Terus banyak yang dari luar Bandung kuliah ke Bandung juga kan, Bandung banyak universitas kan. And then kayak seeing how people adjust tuh. Kayak kita orang Bandung kebiasaan ngomong masukin bahasa Sunda gitu loh. kayak kalau gue udah nongkrong sama orang Indo, bahasa Sunda gue keluar gitu kan. Bayangin semua orang di sekeliling lu kayak gitu. So they try to like masukin bahasa Sunda as well. Tapi salah. Tau gak? The placement is wrong and then you can just tell. Okay. And then like gue denger ceritanya gue kayak okay. That is funny man. Kayak oh my god. Mereka coba ngomong bahasa Sunda. Jadi kayak gue tuh the two words yang kalau lu nyadar gue pasti masuk banyak tuh teh sama pisan kan. Iya. Kayak itu mah udah kayak part of my Indonesian gitu, udah nggak bisa gitu. And then ada yang juga, tapi I think placementnya tuh penting banget gitu. Kayak kalau lu placementnya off tuh we can notice gitu kan. And then someone try to do it. Gue denger cerita terus kayak begitu dia omongin sentence, this is wrong man. Kayak ini. Yeah, I mean, you tried, but that's wrong. I mean, if I just try to like slip in teh somewhere in the middle of my conversation, I would notice and I would like, what the fuck? Pasti. Banget lah. Yeah. Ayu teh. That's so weird. Gak bisa. That's wrong, man. That's wrong. Okay. Yeah. Okay, I want to talk about another point sih. How do we feel about Indo now? Good question. Lu sejak ke Jepang, lu lebih ngerasa jadi lu kayak orang Indonesia nggak? Identitas lu sebagai orang Indonesia itu makin kental nggak? Definitely buat gue kayak
apa ya, again gitu kan, I feel apa yang gue percaya dari Indonesia tuh sangat diverse. So and I think sebenarnya di Indonesia tuh nggak terlalu prevalen lah masalah ini, kecuali lagi musim-musim politik gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin gue lihat tuh kebanyakan orang mah nggak terlalu force lu Indonesia lu bukan gitu kan. I feel in a way Indonesia tuh jauh lebih menerima daripada Jepang, kayak yang tadi kita omongin gitu kan. Tapi buat gue pribadi, gue tuh lebih kayak bisa ngeform gue tuh Indonesian yang gini loh. Ini value gue sebagai Indonesian gitu. And buat gue sih tetap mau gue gimana, gue Indonesian gitu sekarang gitu. Identity wise gitu kan. Kayak apa ya? Kalau lu ngomong makin kental nggak? In a way yes gitu. Karena gue keluar, gue jadi dipaksa mikir gitu kan. Sebenarnya being Indonesian tuh apa sih gitu? You know, is it following Pancasila gitu misalnya, gitu. Or you know, is it living Bhinneka Tunggal Ika gitu misalnya. Karena lu hidup di lingkungan yang notabene nggak, those values tuh nggak ada, lu jadinya kerasa aja sih buat gue gitu. True. I guess same for me. I think that's a big plus of kayak kita keluar itu beneran ya kepaksa mikir sih. Apalagi buat gue. Pasti sih. Yang kayak apa ya? Jepang itu juga kampung gue in a sense. Kayak I'm not studying abroad. Gue bukannya di negara orang lain. Ini negara gue juga gitu. Right. In a sense gitu. Tapi beneran I think identitas gue sebagai orang Indo makin kental sih. Soalnya di Indo growing up again, I told you kayak guru-guru atau teman-teman kadang-kadang bilang, oh kayak saya kalau orang Jepang gitu kan. Dianggapnya gue itu kayak orang Jepang gitu di Indo. Tapi di Jepang gue dianggapnya orang Indo gitu. Right. So it's like apa ya, beda banget gitu kan, kebalik gitu. But anyways kayak lebih mikir-mikir, in the end gue emang beneran half gitu loh. I think gue orang Jepang and gue orang Indo juga. I'm like both gitu loh. I think it's possible to be both gak sih sebenarnya? Yeah. I mean, that's like a general general identity gitu. Kalau gue ditanyain, lu ngerasa sebagai orang Jepang nggak? Yeah, sure. Gue ngerasa sebagai orang Indo nggak? Yeah, sure. That's how I feel gitu. Tapi again, values gue nggak sesimpel gitu. Benar. Values is like very different stuff. Kalau values gue sama nggak sama values orang Indo? Mungkin beda, tapi values orang Indo juga beda-beda gitu loh. Values orang Jepang juga beda-beda gitu. So I try to separate that. Kayak identity sama values gue, cara mikir gue gitu. Right, for sure, yeah. Mirip nggak sama cara mikir orang Indo? No, maybe different. I'm sure it's different. Tapi itu nggak take away dari identitas lu sebagai orang Indonesia gitu kan? Iya. Kayak and then you come here, you realize there's so many good points about Indonesia nggak sih? Iya benar sih. Kayak waktu di Indo lu again kayak Indo tuh put luar negeri tuh on a pedestal gitu. Kayak negara maju tuh jauh lebih bagus daripada negara kita gitu. Tapi you come here and you're like there's a lot of things kayak Jepang lebih bagus daripada Indo, tapi Indo is home. Indo is home. Yeah, Indo for is sure. home. Yeah, I feel like nggak tahu sih. Gue soalnya grow up di Indo terus, so kayak my memories of Indo itu beneran kayak guru-guru, teman-teman gue, keluarga-keluarga gue. It was like good memories gitu loh. Gue nggak pernah bakal bisa bilang gue bukan orang Indo, cause I grew up there. Kayak gimana gitu. It's because ada banyak anak half yang gue lihat yang mereka malu gitu sama one part. Misalnya half American, half Japanese. Jadi mereka malu, mereka half Japanese, so they try to hide the identity. Right. Tapi gue kayak gimana bisa kayak gitu ya? Gue nggak bisa cuy. I think being half di Amerika, terutama yang gue lihat tuh is very very different compared to like being half di
di Indo gitu. Mm. Kayak the experience being half-nya beda banget gak sih? Yeah, I think feel. if you don't have a good experience being half, Yeah. lu bakal try to hide the identity, the fact that you're half. Right. Tapi I guess cause my experience of being half di Indo juga nggak, I mean bagus-bagus aja, bebe aja gitu. Yeah. So it's like, oh yeah sure, gue lebih gampang nge-accept. Oke, ya udah gue orang Indo, gue orang Jepang gitu, and I'm proud of it gitu. Yeah. But I think kayak gimana ya? Kalau ditanyain pertanyaan, misalnya Indo lagi krisis, Right. butuh pertolongan. Right. Jepang lagi krisis, butuh pertolongan. Okay. Which country would I go help gitu? Right. Which country say? Probably Indo sih. Cause in a lot of ways, apa ya, gue ngelihat Jepang itu kayak udah maju gitu loh. Ini tuh masih very interesting for me. Yeah. Yeah. Again, cause I have like strong ties, cause I grew up there. My family is there. Tapi kayak gue ngelihat Indo itu lagi masa-masa interestingnya. Sumpah, kayak banyak banget berubah tiap tahun. There's a lot of issues that need to be addressed. Yeah, so if that's the case, kayaknya gue bakal nolong Indo sih dulu. I don't know. Jepang udah maju gitu loh. Gue ngelihatnya. I mean, I don't think you can ask that question to me gitu kan. Buat gue cuma ada Indo gitu loh. Yeah. Kayak, I think I want to raise up a separate point yang kayak buat gue interesting tuh kalau lu Jepang, buat gue yang interesting tuh the Chinese diaspora culture gitu kan. Because in a way it is different from what you have in mind, I guess, when you talk about being Indonesian. Tapi lu juga nggak bisa memungkiri bahwa Chinese diaspora punya culture tuh plays a lot of role di South Asia gitu kan. Kayak kalau kita cuma ngomong dari makanan gitu, a lot of makanan juga it's a mix gitu kan dari Chinese food culture gitu. Kita ngomongin trade, kayak trade roots-nya kan a lot of Chinese traders gitu kan. Di kita kan dulu Chinese trader, Arabian traders, Indian traders gitu yang masuk gitu kan. So apa ya, I feel gue tuh di sini tuh sempet berapa kali kayak mau ngambil Chinese diaspora class gitu. Terus gue kayak I take martial arts movie class, very very specific gitu. And I realized kayak I grew up watching a lot of like Hong Kong movies yang notabene very terkenal di Asia Tenggara gitu kan, di antara Chinese diaspora gitu loh. So apa ya, gue tuh sempet ada fase dimana I want to deny being Chinese because I don't really like it. Karena emang some part of the Chinese community tuh in a way mereka elitis juga gitu loh. Kayak you know, keep it pure in a way gitu. Ada lah yang kayak gitu. I mean, to be frankly honest, gue nggak terlalu suka gitu kan. Kayak gue nggak setuju gitu, kayak apa ya, mereka ngerasa mereka dirasisin gitu. Mereka juga stay elitis gitu loh. Kayak it works both way gitu kan. Kalau lu pengen diterima, lu harus in way asimilasi juga gitu kan. You can't stay elitist terus tapi pengen diterima gitu. I don't think that works that way gitu loh. It's what I thought gitu kan. So I was trying to like kinda in a way ignore the Chinese roots. Tapi kayak, and then I learned kayak it is a big part of me gitu kan, the Chinese culture gitu loh. I mean kayak gue celebrate Imlek, you know. Yeah. All the small stuff kayak yang maybe people don't know, kayak ada Cengbeng misalnya, kayak kita bebersih makam gitu. My family still does it. Kita tanggal 21 Desember gue tuh masih ngumpul di rumah oma gue, bikin onde-onde jahe gitu. As a kid gue don't really appreciate it, and then I move out and I couldn't do it, and I kind of appreciate it now gitu. Kayak I still do those things tuh. Gue tau teman-teman gue Cindo ada aja yang udah nggak ngelakuin itu gitu. So I think Cindo juga comes in very different
flavors. Yeah, I think kalau dibilang keluarga gue masih lumayan tradisional gitu kan. We still do all this stuff gitu. And then apa ya, kayak yeah, it's a big part of my childhood gitu kan. Kayak nggak bisa dipungkiri lah, kayak gue kayak my favorite food is Chinese food, man. Udah kayak, well, rendang is good, but bakmi, come on, gitu kan. Yeah. So yeah, I mean, there's one point yang gue kayak trying to reject it, nggak suka gue. And then now gue kayak, oh yeah, that's part of who I am. Might as well kayak explore more of it. It's fun gitu loh ternyata. Yeah. I get that. Also ties to like your memories growing up gitu loh. Yeah. You used to do those things. Right. Yeah, I think being Chinese di Indo tuh it's always interesting gitu loh. Just term of like socio-economy compositionnya aja udah menarik gitu kan. Kayak banyak yang orang yang punya stereotype Chinese tuh tajir gitu. Yeah. A lot of like Chinese are rich, yes. Tapi apakah semua Chinese rich? No gitu kan. You know, nggak bisa gitu juga. I mean, as a group dari yang lower economic class sampai super rich ada semua gitu. Kayak jadi gimana ya, those kind of stereotype yang ternyata yang sebenarnya gue pengen breakthrough tuh, ternyata orang Indo tuh emang stereotipnya tuh masih banyak yang their view on Chinese tuh stereotipnya doang gitu loh. Kayak they don't realize it's a stereotype gitu loh, you know. I think kalau lu tahu itu stereotype, I think generally you're fine gitu kan. Karena tahu stereotipnya gini, tapi it's not like everyone's like this gitu loh. Ini ternyata banyak banget yang nganggapnya itu I think this is accurate thing gitu. Yeah, I think this is an interesting story. Waktu gue pulang kemarin last year, harus naik taksi kan dari bandara ke hotel soalnya karantina kan. Iya. And then di taksinya, the taxi driver ngajak ngobrol kayak, oh dari mana? Oh ya baru pulang kerja di Jepang gitu kan. Then dia start ngomong kayak, iya sekarang di Indonesia tuh lagi rame banyak tenaga kerja asing TKA dari Cina yang masuk gitu. And then gue ngerasa kayak, wait, nangka apa? Emang that's a big topic that around that period gitu loh. Cuma kayak, damn, kayak gue harus teriak gimana? Apakah dia nyamain gue sama the TKA gitu? Kayak gue tuh gak bisa baca gitu loh di situ kayak. But kayaknya dari tone-nya sih nggak terlalu ya, but jadi kayak stepping on landmines gitu loh. Lu harus hati-hati gitu ya. Jadi ada poin gue jadi extra cautious kayak, like gimana ya, kayak I mean, gue yang pertama gue nggak tahu tuh apakah dia brought up that topic karena dia mau ngajak ngobrol. I think that's a pretty weighty topic gitu. You know, kayak I did not expect di taksi ngajak ngobrol masalah TKA gitu kayak wow, okay, this is fun gitu. Lu juga baru nyampe gitu loh. Baru keluar dari pesawat gitu loh, udah langsung di attack gitu loh. That's the thing, gue nggak tahu itu di attack atau dia ngajak gitu ngobrol kan. Gitu kan. Gue nggak tahu gitu loh. Gue nggak tahu. Wait, ini yang mana gitu? How should I approach this? Should I defend myself? Should I treat it as a discussion gitu kan? Man, that was kayak I was blindsided sumpah. Jam 8 malam habis kayak the debacle of like, you know, COVID travel gitu kan. Iya. Terus gue kayak, you know, kayak asik nih. Soalnya waktu itu kita gara-gara remember gak, kita gara-gara karantina 3 hari kita pilih hotel yang mahal gitu. Iya. So kayak kayak enjoy my holiday gitu. Iya. Masuk taksi gitu kayak di blindside. So what do you think about Chinese TKA? Gue kayak holy shit. Kayak gue nggak tahu apa gue harus jawab posisi gue Cindo apa gue Indonesian gitu. Itu loh yang gue shit. Ada sih itu. Actually just adding on, gue juga landing di Indonesia waktu COVID travel. Gue lagi nunggu PCR test. Itu COVID waktu the height of COVID, jadinya PCR testnya masih strict banget, ketat banget. Ada banyak kayak orang dari military gitu, tentara gitu, something like that. Mereka pakai uniformnya, kayak ngejaga gitu loh.
Terus gue duduk di samping gue ada ini abang-abang pakai uniform gitu. Yeah. What do I call it? Orang militer gitu. Ya tentara, I guess. Tentara. Yeah. Terus ditanyain. Oh, gue pertamanya dikira orang Jepang gitu, makanya dia diem. Terus ternyata dia akhirnya kayak tahu gue orang Indo, diajak ngomong pakai bahasa Indonesia. Terus dia langsung nanya, jadi apa ya Mbak lebih ngerasa jadi Mbak lebih suka Indonesia apa Jepang gitu. Terus gue langsung dek. Soalnya tentara man, gue kayak gue baru landing di Indonesia. Is this a question? Is it a test? Is it a test? Ini apakah ini kayak tes harus ngelewatin imigrasi atau gimana? Terus gue diem gitu kan. Right. Terus gue kayak gue gagap ini. Ya, kayak saya sekarang di Jepang lagi kerja, terus bla 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 bla. Terus bentarnya langsung kayak, aduh Mbak, santai lah Mbak. Saya cuma nanya kayak just as a topic gitu, just to open up conversation. Nggak usah kayak nggak usah start sweating gitu, kayak nggak usah panik Mbak. Terus gue kayak malu. Ya gimana ya? I get what you mean, kayak yeah, it's hard sih. Yeah, sometimes when we go back to Indo, it's hard. The first day is always hard, man. The first day is always it's the first hard. day. Yeah. Like, I guess gimana yang sebenarnya kenapa topik ini menarik gitu buat gue, soalnya I feel Indonesia itu diverse gitu loh. And I think that's a strength. Apalagi notabene setelah datang ke Jepang yang negaranya nggak mau acknowledge bahwa dia tuh diverse sebenarnya gitu. I think any country yang segede Indo, segede Jepang tuh mau nggak mau diverse lah. Lu nggak bisa, kalau lu segede Vatikan atau satu kota doang gitu, lu nggak diverse, okay lah, maybe we can agree on that gitu loh. Cuma apa kayak gitu kan, Jepang tuh proud itself in being homogeneous gitu dari utara sampai selatan gitu loh. Yes. And I think that's bad. Kayak it doesn't allow differences gitu kan. I feel Indo tuh dari Korea tuh a lot of people tuh lupa. I think ya kita belajar Bhinneka Tunggal Ika, tapi beneran cuma kalau apa doang, kalau musim-musim pemilihan presiden doang gitu Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Even sekarang udah grup politik gitu loh, kayak that value dibuang ke tong sampah gitu aja gitu loh. I feel kayak yang pengen gua itu tuh kayak being different is good gitu loh. I feel kayak celebrating differences is good gitu loh. So the more voices yang bisa kita mau dari majority mau dari minority, the more voices yang bisa didengar the better gitu loh. I feel gitu kan. Itu aja sih rasanya. Yeah. I think my takeaway is that it's not a takeaway, but kayak kita grow up di Indonesia, di sekolah itu dari SD kelas 1 diajarin how diverse we are gitu gak sih? Iya. Kayak beneran Indonesia tuh terdiri dari banyak pulau, banyak agama, banyak ras gitu loh. Kayak udah dari kecil udah ditanemin kayak kita tuh banyak orang beda di Indonesia gitu. Tapi semuanya tetap satu orang Indonesia. Gue ke Jepang, my impression of Japan is like yang kayak lu bilang, kita nggak diverse, kita satu sama semua gitu. I think that makes a difference. Tapi gue lebih ngerasa, actually gue bersyukur sih diajarin kayak like diversity is good, like Indonesia is diverse gitu. Even kadang gue kayak abis diajarin gitu aja, seeing differences, gue masih my first reaction tuh kaget dulu gitu. Kaget gitu kan ya. Gak bisa langsung positif gitu. Iya, apalagi imagine di Jepang gitu gimana. Right, yeah. Yang lu diajarin, well I don't know, she fight me on this, but gue nggak sekolah di Jepang. Yeah. I didn't grow up di Jepang, so tapi Jepang itu lebih homogeneous. Orang-orangnya tuh kayak kita kayak being a Japanese is like one definition. There's one definition of being Japanese, and if you don't fit that definition, you're not Japanese gitu loh. Right. Makanya I think orang-orang Jepang lebih susah kalau
nerima foreigners atau mereka keluar dealing with foreigners itu lebih susah sih I think. But yeah, that's what I feel now maybe. Terus kayak kedepannya I guess this whole thing kayak gue apakah gue orang Indonesia apakah gue orang Jepang, I think it's gonna change over time again. Misalnya gue lepas dari Jepang nih, gue tinggal di negara lain, misalnya gue ke Amerika gitu, maybe my identity of being Japanese will get stronger gitu loh. Yang gue tadi bilang, oh kalau Indonesia Jepang keduanya lagi in trouble, I'll help Indo right now. Maybe if I go to another country it will change gitu loh. So I think I just accept the fact that okay, how I feel about my identity will change. And I think it's just kayak a fun thing and it's an important thing to kind of keep track of it. Yeah, for sure sih. Yeah, keep thinking about it gitu. Yeah. But one thing I know for sure is kayak being embarrassed about a part of your identity is not good. Gue udah ngelihat banyak orang half yang coba kayak nyembunyiin the fact they're half something. Itu menurut gue sayang aja sih. Cause I don't know, kayak apa ya, sayang aja sih lu kayak lahir dari 2 different backgrounds dan lu bisa learn 2 different languages sebenarnya. Tapi if you don't embrace that, ya sayang aja sih menurut gua. Kayak padahal itu I think it's a good thing gitu. Right. Yeah. Identity ya. I mean, this is only one part of identity gitu kan. Baru nationality gitu kan. It's nationality. But kayak identity is a very complex thing gitu kan. Kayak I think it will be fun to explore more gitu loh. Next episodes about this. Identity ya? Iya, soalnya lu ingat nggak dosen kita pernah di kelas ngomong siapa di sini yang pernah ngalamin identity crisis? Right. Terus half of the people angkat tangan. Right. Iya, gue nggak angkat tangan soalnya gue mager sih. Mager, tai. Gue mager. But yeah, I think lucu just to like end this like and note where identity is complex. Identity crisis gue tuh nggak pernah about nationality gitu. Kemarin gue identity crisis soal apakah gue fotografer? Sumpah. There's that identity crisis buat gue. So I think it's very complex gitu. Yeah, we can try kayak diving deeper into this next topic. Yeah, for sure. Alright. Yeah. For now, kalau ada yang mau ditanyain, dikritik, nggak setuju sama kita dan mau ngomong, bisa masuk ke DM kita di @persepsi di Instagram. And see you guys on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.